bahan asahan cutter block planer duduk bolo custom krecek pare Kediri Tuban sama Gampeng Kediri bolo. Planer duduk 3 unit dan as cutter block 25 cm sama multi 15 cm sudah ready. Jointer 15 cm masih proses rangka bolo, masih proses rangka. Dan asahan otomatis 2 unit sudah siap packing bolo, siap packing, pengiriman Kalimantan Timur via Shopee.